মোদি আমাদের স্বামী, আমাদের ভাই, আমাদের বাবা, আমাদের গুরু হন। হ্যাঁ। এবার আপনি বলুন। আচ্ছা, আপনার কেন মনে হয় শুধু মোদি আর যোগী বিকাশ দিতে পারবে, আর কেউ পারবে না? আমি ওনাকে মন দিয়ে দিচ্ছি। এইরকম অবস্থায় এটা সত্যিই সমস্যার যে নিজের जोहार नित जहाँ सोशल मीडिया रे नेल नाम कना जहाँ ध्रुव राठे जहाँ मिटेन लटू यूट्यूबर मेनाया नुये जहाँ यूट्यूब वीडियो तरा जहाँ उनी मिटेन डेमोक्रेसी चितानते मिटेन अड्डी मारांग आवाज़े रकाब लेदा जहाँ तो नित भारत जहाँ केंद्र सरकार मेना नुय जहाँ डेमोक्रेसी बाय मेंटेन कना जहाँ तो बुन मेन दाड़ेया जहाँ नुकु अपोजिशन जहाँ दल को मेना को नुकुआ जहाँ बुन मेन दाड़ेया जहाँ जेएमएम सरकार बुन मेन दाड़ेया नुई हो लॉकअप रे भराव करेया जहाँ केजरीवाल जहाँ दिल्ली रे सीएम उनी हो जेल रे भराव कदिया से जहाँ राहुल गांधी मेना एडीसीडी नौका काते जाते नुकु को जहाँ विरोधी मेना पा जहाँ आवाज़ को तुले नुकु जाते बाको रकाब दाड़ेया और जहाँ बीजेपी बीजेपी रेन जहाँ से केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी रेन जहाँ भक्त को मेना पा जहाँ भोटार को मेना को नुकु चेलका को आबद्ध कना चेलका लेल्हा पागला को बनाव कना जे भगवान को मिताय कना बांगमा बोले उनी दो भगवान कना जहाँ तीन महंगा ज़्यादा रहो जहाँ तीन जहाँ लकाय को रहो जहाँ लका दाल तोल को रहो जनी उनी को एमाया नौकाना को मेने कना माने पूरी भगवान लेका को मेतवाए। किसी भी नेता को भगवान मत बनाइए, अंधभक्ति तो बिल्कुल मत कीजिए, बस अपनी आंखें खुली रखिए। इस देश की डेमोक्रेसी के लिए इसकी सख्त जरूरत है। जब राजनेता कुछ सही करे उन्हें सराहिए और जब वो गलत करे तो उन्हें टोकने से, उनकी आलोचना करने से मत डरिए, बिल्कुल मत डरिए। पूरे उनी रेगे मन चलाव कान तपा नौकाना उनको लाहा तायम चेत हो बाको गुना नौकाना खाली तो खाली उनी की नरेंद्र मोदी को एमाया नौकाना कथा को बयान कना उनको आको सोच आको गुणन आको भविष्य आकोरेन गिद्रे को भविष्य नवा को बाको गुणन दाड़े कना जे उनी पर जहाँ 10 बछर ताहेना 10 बछर नि चेक को चिका कदा तीन गाने घाटाला केदा जहाँ नडे नित मेना को नडन को जहाँ स्टूडेंट को मेना को साथ साथते जहाँ तीन गे भारत रेन नागरिक मेना को नुंको उका जगह को चलावना रोजगार रे चाबा केदा साथ साथ जहाँ 15 लाख कते एमो रे कथा तहला नवा को बाय एम लेना से जहाँ जहाँ को उनी प्रतिश्रुति एम लेदा जतो गे मिछि प्रतिश्रुति एम कदा और जहाँ नोडेन को हड़ को जहाँ भारत रेन हड़ को विरोधते जहाँ काला कानून आगू केदा एवं जतो लकाते नुई एवं भारत रे जहाँ जगह खन गे जे नुई जहाँ जायगा रे नुई कब्जा मेनातेया और एवं नोडे नितो हड़ को मेने कना जे मोदी और योगी छाड़ा गे बाको नेल ठीक को तो इन गान पागला पगली चाबाव कना को ताहले नुंकु आगामी दिन रे तो चिकाते को बुझेवा तो नुकुआ जहाँ बयान गे नेल कदा बुन ओना बयान बुन नेल तको चेक को मेनदा नुंकु जहाँ नित नोवार को मुग्धो कान नोवार को पगली पगलाव कान जहाँ बीजेपी सरकार केंद्र सरकार रे नुंकु नोवा गुलामी को पहुंचाव कान चे अब बन बड़ाई के जत गुलामी रे मेना अपना दीर्घ दिन रे गुलामी रे मेना अपना साथ साथ नित जहाँ केंद्र सरकार रे गुलामी रे नुंकु को आबद्ध होना तो उना जहाँ ध्रुव राठे जहाँ मिटेन सोशल मीडिया तलाते जहाँ आवाज़े रकाब कथा नोआ हबन नेला साथ साथ उनको जहाँ लेल्हा भरुम्बा हड़ चे को मेने कना चेलका उनको को मुग्ध हो कना नुंकु चे को मेने कना नोआ हबन आंजमा तेला চাই আমরা তাকেই ভোট দিতে পারি যে রাজনৈতিক নেতা সবচেয়ে বেশি ভোট পান তিনি পাওয়ারে আসেন তাহলে অবভিয়াসলি ডেমোক্রেসি একদম আছে কিন্তু এই প্রশ্নটা এর চেয়ে বেশ কিছুটা গভীর যেটা আমি আজ এই ভিডিওতে আপনাদের আগে দেখাবো সেটা কিছুটা শকিং এই ভিডিওটা দেখার পর আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি হওয়া উচিত তবে আপনি যদি এই ধরনের মানুষ হন যারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিজেদের ভগবান মানেন উনি আমাদের ভগবান হন, আমরা ওনার পুজো করি। প্রাইম মিনিস্টার মোদি উনি একজন মহান মানুষ, উনি কোনো সাধারণ মানুষ নন। প্রধানমন্ত্রী এই দেশের ভগবান বিষ্ণুর একজন অবতার। আপনি যদি এরকমই মানুষ হন যিনি ভাবেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী করেছেন মানে কিছু ভেবেই করেছেন আপনি আপনার মন অলরেডি মোদীকে দিয়েই দিয়েছেন। মোদি আমাদের স্বামী, আমাদের ভাই, আমাদের বাবা, আমাদের গুরু হন। হ্যাঁ। এবার আপনি বলুন। আচ্ছা, আপনার কেন মনে হয় শুধু মোদি আর যোগী বিকাশ দিতে পারবে, আর কেউ পারবে না? আমি ওনাকে মন দিয়ে দিচ্ছি। এইরকম অবস্থায় এটা সত্যিই সমস্যার যে নিজের চোখ খুলে সত্যিটাকে দেখে নেওয়া কিন্তু অন্যজনের ক্ষেত্রে যারা সঠিকভাবে দেশের কথা চিন্তা করে তাদের কাছে এই ভিডিও ভীষণ ভীষণ জরুরি। বিষয়টা কোনো একটা ঘটনা ঘটে যাওয়া নিয়ে নয় বরং একের পর এক ঘটনা ঘটে যাওয়া নিয়ে যেটা বেশ কিছু মাস বেশ কিছু বছর ধরে হয়ে আসছে। এই সমস্ত ঘটনা শুধু একটা বিষয়কেই ইঙ্গিত করছে যে আমাদের দেশ ওয়ান নেশন আর ওয়ান পার্টির দিকে আরো এগিয়ে যাচ্ছে। মিডিয়ায় যারা বিরোধিতার খবর করে তাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া, এমএলএ এর হর্স ট্রেডিং, ইলেক্টেড সরকারের থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার নতুন আইন প্রণয়ন, কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা, ইডি সিবিআই এর প্রেসার দিয়ে অপোজিশন পার্টির নেতাদের জেলে ভরিয়ে দেওয়া, রাজ্য সরকারের কাজে রাজ্যপালকে দিয়ে ইন্টারফেয়ার করা তাদের কাছে, স্টেট গভর্নমেন্টের ফান্ডস কে হোল্ড করে রাখা, জনগণের প্রোটেস্ট করার অধিকারটাও ছিনিয়ে নেওয়া আর যদি কেউ প্রোটেস্ট করে তাহলে তাকে কাঁদানে গ্যাস আর রবার বুলেট দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। ইলেকট্রাল বন্ডের ব্যবহার করা শুধুমাত্র নিজের ফান্ডিং কে লুকিয়ে রাখার জন্য আর অপোজিশন যদি কেউ ভোটে জিতে যায় তাহলে সরাসরি ইলেকশনকে ফ্রড ঘোষণা করে নিজে আবার জিতে যাওয়া। আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীকে বলতে চাই একটু